Sa akong pagmotor-motor, kaning motora, na nagyog ko mga pangos ani mga ka-good vibes always. Asa man to ha? Kani oh. Pakita nimo, dako kayo. Sa motor nagyog ko mga ka-good vibes always natumba. Pero sa tagay, wala pa. Maong, kung gikapuyan na ka o ginulat niya, aon sa pa may mong gidugayan, pag motor na. Ma'am, di ba ningon ka nga magpatudlo ka og motor? Sige ba? Aw dali, kay kani ang primerong buhata. Tudloan ti ka ha? Kani ma'am, paminawa kay tudloan ti ka og motor-motor ma'am ha? Sana all. Kani atong kuha og helmet kay para Choy tanawon, sorry. Tapos na, di ba ma'am? Ningon man kadto ka nga magpatudlo og motor? Oh, kayo. Aw kani ma'am, ang una nimong buhaton. Una nimong buhaton, iuni mo diri ang yawe. Ug ang ikaduha, imong pandaro ng motor. Paminaw nimo nga mandar na ma'am. Mudiretso na dayon ka og tan-aw sa unahan. Pero kung ako gani mahulog ko sa imuhang nindot nga katawa. Mahimo bang magkakita?